عليه وسلم اللهم اجعل كافرهم مسلما واجعل منافقهم مؤمنا واجعل فاسقهم صالحا وزد يا ربي صالحهم صلاحا يا رب العالمين وأحسن عاقبتنا وأحوالنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما الله فوقاتنك الله بركدا اللهم يمسكيلني مي كرم مساي ني فم بي مكو بسي علي الله كلم بيدما akarlino kabo danfen bema ama danfen shidan ay min kare kabo ayre ma otino melke makari kabo allah ko kila makara ko jine makara ko armadi makari ala ko danfen bema ko bala ole somaduye fembe yasaluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n fali ale masakilni sangaba kono fembe dugolo kono fembe anako kan fembe abebale ala de deli abema ko bale ala kelindila wa je dunko don ale be ko kudo la ko ke nama do bonya bi ay do doya bi ay do nisoja bi ay do la kashi bi ay do sombi ay do jebi dunko do ala be kudo la ko ke kullu yawmin huwa fi sha'ni ale be kudo la dunko don ko ke am shediya ka fo mashite funa kala o ala bayndi yin gontala akelin pedi baka masayala ala tayi tanumba ale ala de ye walidi bise ko bela ame sheda ka fa kuntigi bana an kanu baka na an ka surnal dumba ala yoro ni muhammad ibn abdullah ka fa ale ala ka join ale ala ka cideni muhammad miyim danfen kelenyi annabi man nyogon cela ana kira nyogon cela ani danfen to bela jelen cela ale de kelenyi ala man nyogon dan yani a ce ama nyogon dan adanin ko fefene kishin nema amoyin ala bayin fa ko keni danfen na so herma o kan ana dungo ana ka sahabau ani mawo ma tugunu ko ni man siraye ani liman yasira fuka sai alkiyama duma to temenin ko ya alaka jon Allah subhanahu wa ta'ala ba fuani korne bayin kono ako muhammadu afo ko ni muhammadu ye farko tigide ye ina ko awire nyogona awe farko tigide cugumi adaman din cugumina ne refene adaman din do de yeti ko nga wahyu de be kana ni muhammadu ma ko mu ko awma mi awdan aka kani min batoliye na bato wajibi auka ko yi ala kelin pediye ko wani mawo mali jigi baka keni ala bina ben ko sayin te fen gansanye sayate ko mi ala marin shi bana doron wai ka je bana doron ebti date foite boala foite ntuguni ni mame miri ko yoye ame min bege shula anyo le fo ayenga to be kumbo nasro foite alkiyama ni sara doron abana ame ma fatu ame bagon fili chogo mina ame mishu fili chogo mina ame sakaw fili chogo mina am dala madin fene filite ngani ya ala ko kwala madin salin koroko aka ko ka je ka kasange ka parfum kala ka kasaja ka tabla kaburu kono feno de beyu nata boku mbowa ibna ta femi ndo bogola kaba bogobna noko kaba o ko kumble ko ngani mamin jigi baka kinale ala bna tabbe kiki cheseri ka barake barami baranyu mayde ko way kana flafar alaka ka ala to ka kilinyala ika bato aka kilinyala asigina ka fanye ko ngana minalike ala flala ala te flaide ko ka do ala ala kilindi ko wa ko ka kan aka stran ne Allah taala dinye ala ya kuti femme sanga ba konnana femme du kolo kono ko be ala tayi ko wa dinan ya ala tayi dumbeli ko yala obna sira ala tan wera dinye wa ka ale toyinwa ni be ko na ayat suratul nahl la yin fanye ya ala ka jon aka kan ala don yana ka bato kuma hadisu kurisi ba fanye kwanga ala don jani anga ala bato na mala don ama bato ni chugo dimenyi mi ya an rejawa o ta ala soro mi ala jawo be ala soro tabulu min kadi ala ye mabe ala soro ni odi bato sira min kadi ala ye mabe ala soro ni odi me sira min kadi reye no de kan no ko e mama nan no ga e ma chugo e ba kete o te ma se alama on nga bato chaman kera tendi ame silita chugo min kada nyanta nyini ni ma pembe nyini ko ni imuno ga chugo werala o yere ga chugo di sawo parce que sharia ko ne ka bato be ken chuko de la sel jibe tan chuko la dina ba be ko ni chuko de la sel be glan ni chuko de la abe nyina bo ni chuko de la o ne ma o kala e bo don chuko di ko ke bo ne du ma ke ba ko fe ka ke o ba ida e be ka ki sako de lawo parce que sharia sako e mo kala ne ma sharia sako kala e be ka ke e be ka ki re sako la sisa wala ko tale la soro mata le soro ni re sako yi ba le ala soro na le re sako yi
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi ko ni ka sira ye ne be sɔrɔ ni sira min ale de o sira yira an kɔrɔ ko ayi tugun o de nɔfɛ ko a kana tugun sira wɛrɛ nɔfɛ min mana ja aw yɛrɛ ye o tɔ ye sitanɛ ka sira de ye ko t'ale ala sɔrɔ dɛ o de la ala ko kalanni ye wajibi de ye an ka ala dɔn yanni an k'a bato ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko maa jɔn bɛ siran ale ala ɲɛ k'o ye maa minnu b'ale ala dɔn ye o de y'a to ala dɔnni mankutu minnu bilalen bɛ kuranɛ yɛrɛ fɛ ani sariya fɛ k'a fɔ ala bɛ dɔnni nin de ye maa bɛ se ka siran ye ni nin de ye maa bɛ se ka gasi sigi ni nin de ye o mankutu an y'olu fɔ aw ye a b'o mankutu wajibiyalenw dɔ la ala ye alwahadaniya k'a fɔ ala ye masa kelen ye an ye mankutu 5 fɔ kelen n ko ala jati yɛrɛ mankutu ye an ye 4 fɔ n ko 4 ye différence ye ala ni jɔnw cɛ danfɛn o danfɛn ko k'i b'i fara alaya kan k'i yɛrɛ kɛ ala ye an bɛ mankutu kelen ta k'o bila i kan n'o sera ka bɛn i ma o tuma i ye ala ye mais n'o ma se ka bɛn i ma dɔrɔn i tɛ ala ye o de fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an y'o kidamu de fɔ aw ye n ko ala ye masa min ye a ma daminɛ e min ko k'i yɛrɛ k'i ye ala ye e daminɛra wa i ma daminɛ de e bangedon dɔnnen don i sadon dɔnnen don i fa dɔnnen don i ba dɔnnen don i fa bangedon dɔnnen don i mɔkɛ bangedon dɔnnen don e daminɛra o ye différence i ni ala cɛ danfɛn si se ka kɛ ala ye a différence filanan i bɛ ban ala bɛ yen an fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛɛ kaburu dɔnnen don ala fɛ ka ban ni karisa fatula a bɛ don yan n'o de a bɛ don yan n'o de nin bɛ don yan n'o de o bɛɛ dɔnnen don i bɛ sa yɔrɔ min na o i bɛ da yɔrɔ min na o anw bɛɛ ta dɔnnen don ka ban donc e bɛ ban wa i ɲɔgɔnna minnu kɔni ye fɛnɛ e mɔkɛ tɛ yen wala n'o bɛ i mɔkɛ bɛ yen o fɛnɛ mɔkɛ tɛ yen donc i b'a dɔn ko banni kun b'i yɛrɛ fɛnɛ kan tugun donc o ye différence ye ni ala cɛ an bɛ yen ala bɛ yen mais o ye différence dɔ ye différence wɛrɛ ye an ni ala tɛ kelen ye an cogoya la farikolo la an n'ale zati tɛ kelen ye an mankutu tɛ ale ka mankutu ɲɔgɔn ye ale ta tɛ anw ta ɲɔgɔn ye an n'a ka baaraw tɛ baara kelen ye o ye différence ye an n'a cɛ parce que n'a fɔra k'an bɛɛ bɛ yen fo différence de ka na o tuma k'a fɔ ala karilen bɛ juma tɛmɛnen an y'o ɲɛfɔ aw ye ala karilen bɛ danfɛn bɛɛ kɔ o ye différence ye ani e cɛ n'i ko k'i yɛrɛ bɛ yen komi ala fana bɛ yen ale karilen don fɛn bɛɛ kɔ e ma kari foyi kɔ o tuma min b'a différence ka bɔ maa tɔw la n'a mankutu ye o 5nan o de ye wahadaniya ye ala ye masa kelen pe ye ɲɔgɔnna t'a la a ye danfɛn o danfɛn da a bɛɛ ye 2 ye o de la a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wal fajiri wala yalin ashir wa shafi'i ya ye wa shafi'i danfɛnw de ye danfɛn o danfɛn n'ale y'a dan k'a bɛɛ ye 2 su o 2nan jumɛn tile hadamaden o 2nan jumɛn jinɛ cɛ muso timima kunama nugulen gɛlɛman fɛn o fɛn a bɛɛ 2 sankaba dugukolo a bɛɛ 2 ni fɛn o fɛn fɔ i b'a tɔgɔli dɔ fɔ dibi yelen o de wa shafi'i wal wasri ale ala de ye masa kelen pe ye ni ko ala ka ban a banna dɔwɛrɛ ti fɔ ka fara o kan tugun k'a fɔ ko ala k'i bɛ 2nan wɛrɛ fɔ tuguni la sharika lahu ale masa kelen dɔrɔn de ye mais ni fɛn o fɛn fɔ o kɔfɛ i b'a bɛɛ 2nan fɔ donc wa shafi'i wal watr wal witr o kuma ala ko ale ye o de ye donc o ye ala ka wahadaniya ye k'a fɔ ale masa kelen pe ye o ye jate n'o sigira tawhidu kɔnɔ k'a fɔ ala ye masa kelen pe ye donc jate cogo tɛ ala la tuguni a zati la anw zati bɛ se ka jate ne jɔlen filɛ nin ni mɔgɔ kelen ye mais n bɛ se ka détacher tɔgɔ bɛ n fan bɛɛ la i kunkolo i sen i kɔnɔ i kɔ i bolo i nu i ɲɛ nin bɛ détacher k'a bɛɛ bɔ k'a bila kɛrɛfɛ u tɛ kelen ye u ka baaraw tɛ kelen ye u tɔgɔw tɛ kelen ye u dilancogo tɛ kelen ye donc u b'a yira k'a fɔ anw ka kelenya a bɛ se ka détacher mais n'a fɔra ala ye masa kelen ye ka ban kelen de don dɔrɔn détacher cogo t'a la nin ala bolo ye nin y'a sen ye la masa kelen de don dɔrɔn danfɛn min masa min don ale bɛ cogo di a m'o yira maa si la kira t'o dɔn ala la mɛlɛkɛ t'o dɔn kira y'o fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ko inna allaha ihtajaba anil ukuli kama ihtajaba anil absari a ko an ye b'a la k'an tɛ ka ala ye cogo min na ko hakili fana tɛ ala ye ten i miiri ala la cogo o cogo ko ala bɛ sɔn cogo di hakili se ka na n'a ye parce que ala ma o don hakili si kɔnɔ ala de ye hakili dilan ni fɛn o fɛn yirala i hakili la ko ala bɛ sɔrɔ tan de i ye fu i ni sitanɛ de bɛ ka jɛ k'o miiri o tɛ ala ye tugun kullu ma khatara bi babika fallahu bi khilafihi
fɛn fɛn mana tun dusukun kɔni kɔnɔ ko ala bɛ tan ka ban o tɛ ala ye tugun donc ale zati dɔncogo foyi t'ale la e dun ta dɔnnen don donc o la ala zati jate gɛnnen bɛ ka bɔ o la a mankutu fana bɛ ten mankutu o mankutu bɛ anw na a mankutu bɛɛ bɛ se ka tila tila n'a fɔra k'e bɛ se ko la e ka se ko la ye fɛn caman faralen ɲɔgɔn kan dɛ mais n'a fɔra ko ala bɛ se ko la ka ban a bɛ se ko la dɔrɔn banna n'a ko min ka kɛ o bɛ kɛ mais ne b'a fɔra k'e bɛ se ko la an b'a compter a bɛ se ko la ni mun ni mun ye ni mun ni mun ye parce que n'i bɛ se ko la f'i ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama de fɔlɔ n'o su tɛ se ko la n'i bɛ se ko la f'i ka kɛ maa kɛnɛba ye banabaatɔ tɛ se ko la n'i bɛ se ko la f'i ka kɛ waritigi de ye fantan tɛ se ko la n'i bɛ se ko la f'i ka kɛ jamatigi de ye maa kelen tɛ se ko la e ka se bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a compter de n'a fɔra ko ala bɛ se dɔrɔn a banna n'a ko min dɔrɔn o de bɛ kɛ innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun n'ale kɔni ko min ka kɛ dɔrɔn o bɛ kɛ o de ye force ye donc force wɛrɛ tɛ yen ale de ye masa kelen ye donc a ka mankutu a ɲɔgɔn tɛ se ka fɔ mankutu si la mɔgɔ si mankutu tɛ se ka fɔ ni ala mankutu ye ala mankutu tɛ se ka fɔ maa si la ni différence dɔ de ye adamadenw ni jɔnw cɛ an k'a dɔn ko ala ye puissance de ye donc a ka kan maa ka siran an ɲɛ mɔgɔ tɛ se ka nin dɔn k'i bɛ ja gɛlɛya ala la o de y'a to a b'a fɔ innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama jɔn de bɛ ala dɔn jɔn bɛ siran ala ɲɛ jɔn bɛ ala bonya al ulama o de maa min b'a dɔn o de b'a bonya o de b'a gasi sigi e maa o maa kɔni b'a gasi sigi b'aw fɛ cɛ an y'o fɔ n ko e ta ye waati la ko de ye yanni k'i sago sɔrɔ o de la ko jate gɛnna ka bɔ ala zati a n'a mankutu a n'a ka baaraw o de y'a to ala y'a fɔ ko kul huwa allahu ahadun a y'o suran sigi mun kan o suran sigi kun de ye ale ala ka tilibantiya ye i ye kul walaw suran lajɛ a suran in man jan sifuru hakɛ min b'a kɔnɔ 15 dɔrɔn a tɔgɔ de kelima hakɛ min b'a kɔnɔ 15 n'o ye kumakan hakɛ ye sifuru min b'a kɔnɔ o ye 47 n'o ye lettre den kul o ye lettre 2 ye huwa o ye 2 ye n'i y'a compter ten kul walaw bɛ bɛn 47 de ma n'o ye harifu 47 mais a harifu 47 a bɛ ka mun de ko fɔ an ye ni tawhidu o tawhidu ye sariya kɔnɔna na a bɛɛ bɛ kul walaw kɔnɔ an bɛ ka kul walaw de kɔrɔ fɔ kul walaw de ye la ilaha illallah ye la ilaha o kɔrɔ de ko masi tɛ yen o ye fɛn bɛɛ gɛn ka bɔ alaya la illallahu fana kɛra ala ye o ye ala sabati a ka alaya la donc o ye sabati ani gɛnni de ye kul walaw fana ye o kelen de ye la ilaha o yɔrɔ jumɛn bɛ fɔ kul walaw la i b'a fɔ ko lam yalid walam yulad walam yakun lahu ima o bɛ lam o bɛ la ilaha lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun ko ale ma den bange wa bangebaa fana ma ale ala sɔrɔ wa foyi t'ale ala ɲɔgɔn ye donc o ye la ilaha ye illallahu kul huwa allahu ahadun allahu as-samadu o de ye illallahu ye donc ni kul walaw ta k'a lajɛ dɔrɔn dɔwɛrɛ foyi t'a kɔnɔ fo la ilaha illallahu o de kul walaw ye donc ala ka tilebantiya a ka masa ɲɛnama don se b'a ye i ye mankutu o mankutu ye ala la kul walaw de b'o bɛɛ lajɛlen fɔ an ye an bɛ tile ka nin kalan ten maa si t'a valeur dɔn maa si t'a cogoya dɔn i t'a kɔrɔ dɔn a bɛ wolo mun na a bɛ bɔ mun de kan i t'o si dɔn an dun y'a fɔ a ye ko silamɛya ye madarasa de n'i donna a kɔnɔ ka ban i donna kalanso de kɔnɔ dɛ ni silamɛ ye dɔrɔn ka tɛmɛ n'i ka nasɔngɔ ɲini ye i tɛ silamɛya ye dɛ o ye yɛrɛ nɛgɛn de ye parce que silamɛya kɛkun de ye k'i jigi bɛ ko dɔ de kan ala bolo ala ko o ko tɛ sɔrɔ ni min tɛ n'e m'o kɛ ayiwa i bɛ jigin fu la dɛ n'i ma silamɛya kɔni k'a kɛcogo yɛrɛ la ka cɛsiri k'a kalan na miiri o miiri mana kɛ la sa ala bolo o kɔni miiri fu de sa parce que a tɛna foyi ɲɛ i ye an y'o de fɔ aw ye n ko maa tɛ sigi biro kɔnɔ n'a kalan t'i la koyi sani ka ɲɛ o biro kɔnɔ mɔgɔ fɛ k'a bɛ biro kɔnɔ anw bɛ tile kɔrɔ a ye min kalan kɛ e fana ko to kalan ɲɔgɔnna kɛ i fana bɛ sigi biro kɔnɔ maa si tɛ sigi foyi nɛɛma foyi la fo a ka sɔrɔ i y'a nɛɛma sababu dɔ de kɛ o kama ala ka tilebantiya min fɔra nin kira fana ye nin fɔ an ye a ko ala ye masa kelen ye ko wa fɛn kelenw de ka di ala ye i m'a ye kuma bɛɛ jatew a bɛ kelen kelen bila jate bɛɛ kan seliw n'an ye sɔgɔmada seli o ye arakan 2 ye an bɛ seli fana seli arakan 4 lansara arakan 4 fitiri o ye tile seli bantɔ ye o bɛ kɛ arakan 3 ye kelen bɛ da o kan a daminɛ ni fajiri ye o ye 2 ye a bɛ taa laban ni fitiri ye o ye tile binnen donc tile nunkun na an bɛna seli min kɛ an y'a kɛ tile daminɛtɔ la an ye min kɛ o ye 2 ye mais a labantɔ la o kɛra laban ni 1 ye o de ye witiri ye i m'a ye fitiri kɛra arakan 3 ye
to fitri la seli kun ala kan nani ni mais ala ka kanun ko so witru la pasale masa kelenye tan kelenge ngala jate ka wode ka ala ni kala me duwo duwo ka ta ke fulai na kun te na kelengo nga dora ba ke sabade na be tamaro dun na te na kelenga ba ke sabaye wal ma duru jate be ala kala ka kelenge ni beka parce que o ala ka machin de jira aka barabela aka dumuni wo aka nogoma aka fenwo fe aba jate chogo chogo ni aba labango ni kelenye ite tan kira ka jate la kononton wolonvla duru saba u jati de kadai parce que foko ala be witru de fait e mai ni safo sella hani bin nafla seli bika nafla obeseli bala bani jumene o de witru donc avec comme chou baro be dafani witru le baro be dafani witru anga fembe abe ko abe witru na me chou ko anga ko ni witru ko saba ko duru ango kala na me fini milengala kan kasange ke saba walma duru walma wulunvla ango ka kasange fenga nabe ke abbe witrudi inna allaha witrun yuhibbu alwitra ala fen kilinye wa be kilingelo ne fe jate usambe o kama aka kilinya ye fen chaman gen fe mununte sironi hakliye wala ka kilibantiya yere de bagira ila ka fuko ala ka kilinya azatila jate wo jate nabe na jatila ala ka kilibantiya yo bege ina fo anya dofo farkolo la tuka mana ko me détaché ala te détaché ala ka mangtu fene bo chogola aka mangtu fene jatite na aka mangtu fene na ina fo anyo fene fo yi chogo mena ka fo anga mangtu fe fara fara le nyonga ala ka mangtu kilinyi halbi jate do be gen ka bo ala na adan fe nyongo wereche ala ni aka dan fo wereche no ye ka fo mangtu mu me ala ye ese wo mangtu nyongo na be soro mo ere lawa ka fo sebe ala ye la ini be alay ni mai la alla de na copie o de be auna parce que abe foko al haqiqatu wal majaz faire haqiqa ani fait copie parce que anga c'est copie de comme awre ba famu chuko mina anga la ini o copie de parce que ala ka la ini be don auna nga la ini che donc la ini tauna ne ala ini sa ma fa ta dugo no o ne ala ini de est-ce que mi saka ke forcément la ko chama be mi saka donen dugo no ta sa chama ni mafuka ta mobile la no chena du ni mafuka ta ni reka kenya ni mbana na du ko chama mbe mimsa ne balika dungal ninga la ini che me ala mana la ini ala ini ne na ko ni ala ini meni ke mumsa du anache o foti akwa be klebo san am saka kleba le gabo awo dafen je ko force bala ko bigo ni klete bobi e ma chek se ko ko jine ko no ibi dasa go be ko me klete bobi ai amase ko datu na mbulo ina nga fanga yo amse kala balaka munila klibe ko sanga ban nan la jombulo bo soro ko o bali ko tebo donc wodi ato layni gala yere hagga join o allah wi se baga hagga join wodi alay nyina ma hagga join wodi alay do mangtu bebete me mangtu bala akopi do be auna afra ko alay meni masai on rebe meni ngew me on meni geni matériel ala ta geni matériel bo fe be geni matériel o be saka gere wala to kilogre me ala madina parce que abe meni geni matériel mais ala sami uye meni masadi do me matériel tala kilo farate ala la kilo wotala donc ale ka meni hakika di on ga meni copie di parce que abe saka chien o mangtu be ala maduna na fara ko ni mangtu nyoko me ala la adon ko différence bu ni nyoko che hakika be ani ba fo arabuka ko majazu o copie di abe saka nyadoro ninga fo ela tendoro me hakika te réalité te otuma on ni ala tebo choko de la ala ka kelebantia be ni be genga bo ala la ka fuko fewre zati be no ala ka mangtu nyonga be wajiba we ko ma be wajiba ala choko mna o zati werte wal makafo fewre mangtu be no mimse ka baraka ko ala be baraka choko amena ala ka bara ye femin tinko king ala ma den dum be ko mi refrater bi ma shite dien kono ka de la ka glaninke ka feno ta ka bo fula o bla mo nye koro dafen chima de ko ke e avion base tensor le menga ba avion farla nyonga ndrone avion nege kumbenga koro abi dugolo dana ala fe a petroli benga koro a mana jara munun bala ete munun bala fuka munun bala ni beta bora demande kono metro na salo machi glane u ya be bodinge kono sanu no bochugo mina nege be de be bote a ben demande be donc o ba ibada ka fo ja avion farla nyonga hande mais matériel bep mbi donc
danfɛnw ka baara bɛɛ a bɛɛ bɛ ten a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de mais a bɛɛ matériel tun bɛ yen fɛn kelen jumɛn bɛ se ka fɛn bɔ fu la min matériel foyi tun tɛ yen k'a kɛ sɔrɔ kɔnɔ o ye ala kelen dɔrɔn de ye donc danfɛn si tɛ yen yaf'alu kafilihi ko bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ ala bɛ baara kɛ cogoya min na ni ye jɔn ka se k'a dɔn ko ala force bɛ ala la jaa ma kan ka siran ala ɲɛ jaa bɛ siran fɛn o fɛn ye o si tɛ siran ye fɛn ye parce que danbo bɛɛ ka ɲangata la ni maa ko n'i ma sɔn bolo n bɛ nin k'i la dan b'a la o n'a y'i faga dɔrɔn a banna mais ala b'i faga ni ɲangata ye ka tila k'i lawuli tuguni ka tila k'i ɲangata o kɔfɛ tugun danfɛn si tɛ k'o kɛ i ma maa si k'a ka farin k'a ye karisa faga ka tila k'a lawuli tuguni k'a bugɔ walima k'a kɛ tan la o tɛ se ka kɛ n'i y'a faga dɔrɔn e ta banna la ni nin farikolo farila ka bɔ ɲɔgɔn na farikolo i mana fɛn o fɛn k'a la i t'a mɛn a da kɔnɔ ko si i t'o mɛn tuguni parce que a baara banna o ye se dan ye n'i y'a sogo tigɛ tigɛ i y'a tobi i y'a kɛ cogo o cogo e kɔni tɛna mɛn ale da kɔnɔ ko si o tɛna e mɔnɛ bɔ bilen parce que ka maa gasi a bɛ ka kasi o de b'i mɔnɛ bɔ mais su dalen i y'a bugɔ i y'a fɛn kɛ i ye mun de kɛ bilen e yɛrɛ b'a dɔn k'i yɛrɛ kunkolo tɛ yen bilen jɔn bɛ se k'a lawuli tugun ka segin a kan o de ye Alahu ye o de y'a to a b'a fɔ wala yu'azzibu azabahu ahadun ko foyi tɛ se ka ɲangata da maa kan komi ale b'a kɛ cogo min na wala yusiku wasakahu ahad foyi tɛ se ka adamaden siri k'i ɲangata i n'a fɔ ale ala b'a kɛ cogoya min na o ɲangata tɛ yen bon ni adamaden y'o dɔn ala la i bɛna siran mun de tugun k'i jagɛlɛya ala la n'o sera ka kɛ dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ i jagɛlɛyara ale ala min na nin jagɛlɛya tɛ dɔnbaliya de don o de y'a to an b'o fɔ n ko maa si ja man gɛlɛn ala la maa o maa n'i y'a ye ko la n'a kɛra i na ko jagɛlɛya de don a fɔ jagɛlɛya tɛ dɛ dɔnbaliya de don maa si tɛ ala dɔn ka jagɛlɛya la o tɛ yen ka ala dɔn yɛrɛ yɛrɛ ka tila ka jagɛlɛya ala la o tɛ se ka kɛ abada o fila tɛ ka fɔ adamaden kelen na n'o tɛ n'o sɔrɔ o tun bɛ yen a tɛ fɔ maa dɔw ma ko ala kotala ou bien kafiri k'a fɔ maa dɔw ma ko waliyu ko ala teri a bɛɛ ye adamaden kelen de ye a fɔra min ma ko waliyu ye a ye ko dɔ de ye a bɔra ko dɔ de kan nin ma bɔ min kan n'i ye ala dɔn i tɛ jagɛlɛya ala koyi ni maa o maa ye ka ala kota a ma ala dɔn de n'o tɛ an tɛ se ka jagɛlɛya o sɔrɔ min bɛ kɛ anw na sɔrɔ min bɛ kɛ faamaw la anw bɛ bana u bɛ bana anw bɛ dɛsɛ u bɛ dɛsɛ mais bi anw de bɛ ka ko t'u ta la k'an diya ye ko t'u ye mais an dun b'a dɔn k'u n'an bɛɛ ye kelen ye an y'u dɔn de o de y'an siranw ye an dun b'a dɔn ko ala force ka bon n'o ye ni fa tɛ maa min na kɔni i b'a dɔn ka ala kɔni force ka bon ni faamaw ye mais mun de la i bɛ k'o goyanye ko kɛ i b'o dimi ko kɛ mun na i m'a dɔn de e ye nin dɔn cogo min na ni tun m'ale dɔn ten anw siranna fɛn fitininw ye fɛn fitininw ala bolifɛnw na hali fɛn baw tɛ wa ma ya'lamu junuda rabbik illa hu foyi tɛ ala ka kɛlɛjama da dɔn e ma ka kɛlɛjama da dɔn komi ala yɛrɛ ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn ale bɛ se ka adamaden kɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye a b'i kɛlɛ ni yɛrɛ ye a b'i kɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye mais adamaden y'o bɛɛ to yen ala ka hinɛ kosɔn ka jagɛlɛya ala la ala tɛ jagɛlɛya fɛn ye an bɛ alaba in deli limaniya ala ka d'an ma ya rabbi ala dɔn ala ka nɔgɔya an ma ni ala ka kɛlɛbantiya ni y'o walanda ye bi ni ala sɔnna ni salibiya bannen sisan an bɛna don maani de la inshallah juma natɔ an bɛna walanda sigi o fana kan inshallah ala k'an bɛɛ sababa ma ni mankutu ninnu durusili ye silamɛ bɛɛ ma wajibi ye pour que ka se ka ala dɔn ala ka durusili nɔgɔya an ma ka baara kɛ n'a ye fana ala k'o nɔgɔya an ma ala ka an dusukun nɔrɔ an ka jamana ala ka hinɛ a la jamana in ala k'a kɔrɔtan ya rabbi jamana in ala ka lafiya bɛnbaliyaw ala ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ya rabbi ɲɔgɔn bonyabaliya in ala ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ala bato ala ko sabati an ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ ɲɔgɔn na ala ko sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛɛ laban ko ɲa ala k'an ka musakaw nɔgɔya an ye silamɛya ala k'a ɲ'an bolo ala ka barika don an ka ko bɛɛ lajɛlen na kiraba in bonya na hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wa sallam